Tunan sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagpasaka sang bag-o nga panumbungon bato kay Ramil Madriaga matapos nga nagtestigo ini sa impeachment hearing sa Kamara. Suno kay Attorney Paulo Panelo Jr., legal counsel ni Duterte kaangot sa perjury complaint nga una na nga ginfile bato kay Madriaga, magapangita man sila sa mga testigo agud nga balion ang mga pahayag sang testigo nga gintawag sini nga mga kabutigan. Ginpanginuala man sang kampo ni Duterte ang alegasyon ni Madriaga nga nagaangot kay Sara sa illegal campaign funding kag cash deliveries. Suno kay Attorney Panelo, klaro nga nagkometer si Madriaga sang perjury bangod sa pagbutig sini sa iya sinumpaan nga affidavit. Tunan man suno sa ilang iban pa nga posible nga mga ikaso. Si Madriaga ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte nga nag-alegar nga nagpondo sa Inday Sara Duterte is my president o kun isip Pilipinas campaign. Nagpondo dito sunod sa iya mga drug dealer kag Philippine offshore gaming operators o kun mga taga-pogo. Ginalegar man sini nga wala nalabotan na 24 oras kag gasto ni Sara ang confidential funds sa 2022 nga baliskad sa nauna nga report nga naubos ang amo nga kantidad sa sulod sang 11 ka adlaw.